नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। दीर्घ 18 वर्ष पर 18 मे 2025 रे राहु 18 मास पाइकी मीन राशि तांकर सबुठार प्रिय स्थान मूल त्रिकोण स्थान कुंभ राशि को चलन करुछंती। तांको सह केतु मध्य कन्या राशि सिंह राशि को चलन करिवे। आमे किंतु राहुंक विषय आलोचना करिबा। जदि राहु आपणकर जातक शुभ थिबे तेबे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। राहुंकु कुहा जाए कलिजुगर राजा, कारण से हेउछन्ति एपरि ग्रह जे कि जेण तेण प्रकारेण बा बाई हुक और क्रुक निजर इच्छा पूर्ति कराई थांती। राहु हेउछन्ति छाया ग्रह, मात्र तांको पाखरे अपार क्षमता अच्छी, अपार शक्ति अच्छी। राहु तांकर शुभ समय रे जे कोनोसी व्यक्तिर जीवनर दशा एवं दिशा परिवर्तन करिवार सामर्थ्य रखिथांती एवं अशुभ राहु अत्यंत खराब फल प्रदान करिथांती। गत 18 मास हेब राहु मीन राशि अवस्थान करथिले। मीन राशि अधिपति हेउछन्ति बृहस्पति। बृहस्पतिଙ୍କ सहित राहुंकर संपर्क एते भल नुहे, तेणु गत 18 मास धरी राहु एते भल फल प्रदान करू नथिले। मात्र वर्तमान कुंभ राशि हेउछि राशि चक्रर एकादश स्थान एवं राशिर अधिपति ग्रह हेउछन्ति शनि, जे कि मित्र ग्रह अटंती एवं एहा हेउछि राहुंकर मूल त्रिकोण स्थान। तेणु राहु अत्यंत भल फल प्रदान करिवे। राहु हेउछन्ति छाया ग्रह। तांकर फिजिकल प्रेजेंस किछि नाही, किंतु तांकर प्रभाव को आमे आम जीवन रे अनुभव करि परिबा। से जेउ भावरे जेउ ग्रहंक गृहरे बा जेउ ग्रहंक सहित अवस्थान करंती सेही भाव उपरे बा सेही ग्रहंक उपरे प्रभाव पकाई थांती। राहु हेउछन्ति इल्यूजन। राहु हेउछन्ति मायाजाल, कूटनीति, रणनीति, स्मार्ट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवं रिसर्च वर्क, जेउठारे ब्रेन रो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुए ताहार हेउछन्ति कारक ग्रह राहु। राहु साधारणतः जहाँ भी फल प्रदान करती लार्ज स्केल रे दियंती, अर्थात बहुत बड़ आकार रे दियंती। जदि शुभ फल दियंती, लाभ दियंती, धन प्राप्ति करांती तो बहुत बड़ आकार रे दियंती, एवं जदि क्षति करांती बा अशुभ फल प्रदान करती तो बहुत बड़ आकार रे दियंती। मु एठारे गोटे उदाहरण देबी जे 29 मार्च 2025 रे शनि कुंभ राशि मीन राशि को चलन कले। पूर्वर राहु सही स्थान रे अवस्थान करुथिले। मात्र 1.5 मास पई शनि एवं राहुंकर पिशाच जोग हला। आपण देखिले जे लास्ट 1.5 मास मध्य रे सारा देश रे एक अनिश्चिततार वातावरण सृष्टि हला। देश एवं प्रत्येक व्यक्ति टेंशन रे रहिले, समस्ते टेंशन रे थिले। एही अवस्थार एक सामयिक अंत घटिब 18 मे 2025 रे जेतेबेले राहु कुंभ राशि को चलन करिवे एवं एही पिशाच जोगर परिसमाप्ति घटिब। आसंतु जानिबा राहुंकर एही राशि परिवर्तन सिंह राशि व्यक्ति मानक उपरे कौन प्रभाव पकाइबो। 18 मे 2025 रे राहु मीन राशि कुंभ राशि को चलन करुछंती। सिंह राशि एहा हेउछि सप्तम स्थान। सेही दिन केतु मध्य कन्या राशि सिंह राशि को चलन करिवे। सप्तम स्थान रे राहु आपणको पार्टनरशिप बिजनेस रे बहुत भल फल प्रदान करिवे। जीवन साथी सहित संपर्क रे उन्नति हेबो। व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकर जीवन साथींकर सहयोग रहिबो। जदि आपण लाइफ पार्टनर का सहित बिजनेस पार्टनर मध्य होइथिबे तेबे आहुरी भल फल मिलिबो। राहुंकर दृष्टि आपणकर एकादश स्थान को रहुछि। एकादश स्थान आयर स्थान, लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान। राहु आपणको अचानक बहुत अपॉर्चुनिटी आनी देबे। राहु आपणकर डिजायर को बहुत बढ़ाई देबे। आपण अल्परे सैटिस्फाई हेबे नाही, आपणकर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ी जीवो। आपण जे प्रोफेशन रे बा बिजनेस रे थिबे अन्य दिगरु आपणको ऑफर आसीबो। आपण सक्सेसफुल मध्य हेबे। राहुंकर द्वितीय दृष्टि सिंह राशि को रहुछि। मात्र
ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କେତୁ, ତେଣୁ ଏଠି କେତୁଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବ। ଆମେ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାହୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିଂହ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାତୃସ୍ଥାନ, ପଡ଼ୋଶୀ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ସ୍ଥାନ। ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିର ସହିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧର୍ମକର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବେ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ନେବେ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଧନଧାନ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଲା ବେଳେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାତ ହେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଏବଂ କରିବେ ଗୋଟେ। ନିଜ ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବା ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବା ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସେ, ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ, ବ୍ୟୟ ହେବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଯାନବାହନରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଟ୍ କରିବେ ବା ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ତାପରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଅତିଚାରୀ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାହୁ, କେତୁ, ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଫଳ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଏହି ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦଶା ବା ମହାଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ରାଶିକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଚରରେ ଏହିସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଶନିଦେବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
नचेत बृहस्पतिंकर बीज मंत्र ओं ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः प्रत्येक दिन जप करंतु। आपणकर इष्ट देवता से कृष्ण हुंतु, राम हुंतु, जगन्नाथ, गणेश, हनुमान बा महादेव हुंतु, तांकर प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करंतु। निजर कुल पुरोहित बा ब्राह्मण सहित भल संपर्क रखंतु। पितामाता एवं गुरुजन मानकर सेवा करंतु। देवगुरु बृहस्पतिंकर आशीर्वाद निश्चय प्राप्ति हेब। आशा करुछि एही भिडियोटी आपणक पई इनफॉर्मेटिव होइथिबो। जदि भल लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करिवे एवं शेयर करिवे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।